сангали замонави барои шумо як тӯҳфа овардам. оли ноной бандам ки даруш хита бибини. ғалтид нон ғалтид чӣ хезанакин шумо мара ҷарафи дараи бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Поям база. Ки мегирифта бошад шуморо? ина ман метавонам бугум ки оча ман кӯшиш дорам ки ам духтари мехостагии худат бошам ки мара қабул кунӣ. Чӣ гуна будани шуморо мехоҳад модаратон? Кани? Прасам қапамона. Ман намегум ки мисол бача идеал боша. Барои идеал сохтан мо худмон аввалин дараҷа бояд идеалӣ бошад. Модаратон шуморо барои он интихоб кардааст ки маблағ доред, даромад доред. Акай Наврӯз дар кор нест. Қапе, кани қабан. ина хая ки баъди вай шакароба кардан қалингам бо қимат меша медонед на? Накне бахда. Нонҳое ки Гулноза яъне омода кардааст барои мо. Хулоса шумо ба сангали яъне оиладор мешавед ё не? Акай Наврӯз ёдам бук. Ака дар хонатон. Оё худи шумо падару модари аслиатонро ягон бор дидед аз наздик? Аз чанд солагӣ шумо аз онҳо ҷудо шудед дар умум? Дар сангали хиёнат накунам, хали аловш сар метам. Махшни ман меҳмони шумо шудем. Орд бирезе, об бирезе. дуруд ҳаводорони азиз, нафароне ки ҳамеша барномаҳои канали Тоҷикон Групро тамошо мекунанд. Ин барномаи навбатӣ дар меҳмонӣ аст ва фикр мекунам ки бисёри шумо албатта фикр мекунед ки мо бояд меҳмонҳоеро даъват бикунем ки воқеан онҳо нафарони шинохта бошанд ва ҳамин гуна ҳам ҳаст. меҳмони барномаи навбатӣ мо бисёр нафари шинохта духтараки бисёр фаъол дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар филмҳо ва блогери маъруф аст, ҳунарпешаи маъруф аст ки дар як филми широ кард, аммо тавонист ки миллионҳо мухлисро, яъне диққати миллионҳо нафарро ба худ ҷалб кунад. ва дӯстон, мо ҳоло намегӯем ки аз ин нафар мо пешакӣ занг задем, гуфтем ки меҳмони шумо мешавем, аммо нагуфтем ки барнома аст. ҳамин хел меравем ва мебинем ки ба чӣ кор машғул аст ва оё дар хона оро пайдо мекунем ё не, ва баъдан дар идомаи барнома ҳатман бо шумо ҳамсӯҳбат мешавем. бо мо бошед. дӯстон, ин лаҳза мо ба ҷое ки Гулноза гуфт аллакай омадем ва маълумотро дақиқ барои мо равон карда буд, барои ҳамин мо зиёд накуфтем рости гап, яъне сари вақт омадем расидем. ва ҳатто гуфт ки дарвоза чӣ ранг дорад ва ҳанамо ранги дарвоза мо шинохтем хонаи ду ошиёна ва ҳоло дарро тақ-тақ мекунем. духтари Ҳайтали моро пешвоз мегирад, сангалии замонавиро. мо тӯҳфа доштем, ман хабар надорам. гул ҳой, сангали барои дидор омадааст. Гулноза, духтари Ҳайтали, сангалиро пешвоз бигир. хайрот котат хати суҳбат кунем. Ассалому алайкум. Сангалии замонавӣ барои шумо як тӯҳфа овардам. марҳамат. раҳмати калом. садои чархбол. вертолёт мепарад. вай сангалии назорат кардеса. вертолёт мепарад. рафтем. салом, мумкин аст ё не? албатта марҳамат. хай дасти холӣ наомаден. агар холӣ меомаден ҳатто намедонам. беҳтарин. раҳмати калом. бисёр шодем ки намо шуморо аз наздик мебинем. Гулноза, фикр мекунам ки воқеан як суҳбати ҷолиб бо шумо дорем. барномаи дар меҳмониро ягон бор дидед шумо? албатта дидед. писанд омад? бале. ҳамон шартҳо, аммо саволҳо дигар, яъне иҷрои шартҳо дигар. фикр мекунам ки воқеан барои шумо писанд меояд. ин гул маъқул шуд? маъқул шуда бошад бояд барномаи дигарда истифода вия канар. аз шумоаст. ва ҳамеша мисли ҳамин гул зебо бошед. Гулноза, тамошобино баҳо метиҳанд ки гул зебоаст ё Гулноза? гул бо гул. гул бо гул зебоаст, аммо гуле ки хор дошта боша зебо нест. ҳазл мекунам, ман шӯхӣ мекунам кам кам, шумо ҷиддӣ нагиред.
دوستان عزیز ما بعد از چند لحظه ادامه میدهیم برنامه رو میگذاریم با شرط اول فقط با ما باشید. دوستان عزیز گلنوزه برای عوض کردن سر لباس رفت. تا آمدن گلنوزه ما توت میخریم. ببینید هر یک توتی که باور کنید اگه از خوردن این توت سر میراش بیا توت خوری گذاشتش کن. خب خیلی توت خوردیم دوستان. اینک گلنوزه سر و لباسش عوض کرد آمد. گلنوزه ما امروز مهمان شما هستیم. خوش اومدین به خونتون. خوش اومدین. گفتنی بودم نکیم خیلی فرصت ندادین نکنم. خوش اومدید. سلامت باشید. انا ما شکرآخری اومدیم امروز. شکرآخری منیوتون دمیه ها شکرآخری. اگر ایادش بروین شما باید خمیر کنین نانی گرم یک فتیلی گرم با فتیلی گرم شکر و قروتو یک مهمونا رو نه بچهای تکنیکی رو نه نکن نصرت با قطی خودت که خود تفایرات کردیم قطی چور کشیگر رو آورده. چون کنیم مجبورم میورا باید عبید دادم نوندار کن. اینا نصرت مهراجی بچه‌های نه آیت نیا که چه کرد گیرس. این یورا باید ما یورا پس پرده. آن مینورا باید ما باید خوراکی نیست فیروزی باید عبید ضیافت کنیم. مالشو با شرطی که شما ماده یاردم کنین. یاردم اگه همین آسینا رو بار میزنیم قطعیت خمیر میشونیم اگه. تمام اگه نه. تمام میریم کجا میریم؟ اول بریم خمیر کنیم برای خمیر کنیم خمیر کنیم. خمیر کسای خشود را که نوروز. تمام خمیر کنیم میریم رفتیم گلنوز. دوستان رسیدیم به شرط اول و گلنوزه مرحمت شروع میکنیم از ریختن آرد از آماده کردن خمیر. انا سفره خود به خود علاقه جمع شد. همین سفره چیزی را میدونه. میدونه که همین گلنوزه یا میتونه یا نمیتونه. برامو این یک راه دیگرش هست. اینیشه ها انا یک راه دیگر بیا. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. چندم بار است که خمیر میکنین گلنوزه شما؟ بازی اگر کنم دیوم بار؟ نه عادتا خمیر نان میکنیم برای داد خوبکه بسن لیکن ددونده دیوم بار میشه. دیوم بار میشه نه؟ شما از اون 50 تا هم نخلات هم بسیار آردم میگیرن. خیلی یاردم چیان؟ یاردم چیان؟ خب گلنوزه نو آماده شده است برای توی بعد از همین برنامه یا مقصد بعد از برنامه یگون نفر خواستگاری میروه حتما و چشما فکر میکنین توزر خواستگار نیست؟ هست. خیلی یک دختر 100 کس خریداره. 100 کس خریداره یک کس که یکم اون آخرین نفر که شما باید یعنی 100 نفر نمیدونین همه میدونن شما چه نمیدونین. خریدار است یک نفر میگیره. کی میگیرفته باشه شما را؟ نه خوش ما ندونین نه. مورا وای فهمیدم. رنگ عشق ما نیست. سنگلی جون. اگه ما در سنگلی شما در جون شما دو کنیم. خیلی نامشو با شکست نگیره. تمام سنگلی جون. خب این لحظه چند نان کردن هستین شما که چی خیلی خیلی دادنی ما 6 تا نان میبره. ما برای شما 5 تا نان یک تا فتیر برای شکراب. برای شکراب بهترین است. از خودتون باور دارید که زمین خوب میاد همین چیز؟ شکراب و نان چی بانه؟ باور داری نه؟ برای که در پیش مکه نوروز دیگه یاردم میکنه در نان بندی. یک ما یکم بار نان نبستم و خود خیلی خوراک بعضی حالتا میکنم که نان نبستم یکم بار. خیلی کسا یاد میگیره. اکی نوروز نان نمیبنده. اکی نوروز یاردم میکنه. خب اکی نوروز دوست میداره نه؟ چی را؟ کارفرمانی نه؟ خیر ما میخواهیم که همین نمیدونم که گفتن بسیار تعریف کردن که گلنوزه دختری مهنتی دختری کارگر 10-15 هنر. ما خواستیم که با گفتن که چند نفر خواستگاری رفت از خونی گلنوزه شون. اگه همون خواستگاری که رفتین خونی گلنوزه شون یک بار اول کار شبو ببینیم بعد برین خواستگاری. نفهمیدم شما دوستی ما یا دشمن ما؟ نه اگه ما دوستیم ما دوستی شما نه که در برادرها هم خیانت نمیکنیم. برادرها هم باید دونن که شما مثلا چیکار میکنین چیکار نمیکنین. حاضر میکنیم. باور داریم که خوب میآید. نانوی گلنوزه فتیراش بسیار خوب میاد. باور داریم.
хе ки баъди вай шакароба кардан қалингам бо қимат меша медонед на қимат мешавад. барои ин бародарот ғамшо намехӯрен ку шумо гуфте ки чанд нафар хостгор омад? Ки буданд хостгоротон? ви акай наврӯз ин чи хеле савоб ки бобои карим бобои карим? шӯхӣ мекунам бобои карим яке аз ҳамкорони мо аст. 76 сол дорад дӯстони азиз. ва иҷаш бурида шавад Не биёед бешӯхӣ. Гуфтед ки чанд нафар хостгор омаданд. Ки буданд ҳамон хостгорон? намешинасам бегона буданд? Ягон нафар? албатта айрӯи кинои вай хусури ман чанд нафар хостгор омаданд шумо рад карде нагирифтед? албатта рад кардам чунки ози хай коромон ҳаст бо ягон нафарашон хеле алоҳида суҳбат карда будед? не барои чӣ? ман фақат кор да будам майхона занг мезадан ки хе хостгор омадаи бием чӣ мегуфтед ба шумо? мегирам намегуфтед шумо? не тарсидед? не ана орд тамом? бо як бори дигар бо аз ғирбол тамом? не тамом тоза шуд ин дуюм бор аст ки Гулноза хамир карда истодааст. ёрдам ки акай наврӯз дуюм бор дури аст. баъд набаре ки фромӯш мекунам дуюм бор аст ки хамир карда истодааст ва намедонам худо хай ки хуб биёяй хамиру нонош. ай аввали барнома наким гуфтем чӣ хеле биёй набиёй мехӯрем ку рост ябо бовар надорум да. хе ки баъд боваре ки нест. ин Гулноза орд хамир карда истодааст гӯё ки ягон ҷо ба намоиш хе оҳиста вай горд. акай наврӯз дурӯз дурӯз. Ман кам кӯмак мекунам. Чӣ қадар гирифтам дар кор? бас? ку тамом? ова 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 бисмиллаҳи раҳмони раҳим ними хамира шурид баъд бисмилла мегӯям. ай аввали кор гуфтуме ай биё. Гулноза шумо хамира шуридан гирем як 4 мисра шеър хонум мешавад? Як 4 мисра суруд намешавад ман бихонам шумо хамир мешавад метавонед суруд хонам. марамат. не шӯхӣ мекунам шумо бихонам азизи дилам зулайхо ёри хуш дилам зулайхо бовар накун ки лаҳзае аз ту ғофилам зулайхо бовар накун ки лаҳзае аз ту ғофилам зулайхо ту ишқи аввалини ту ишқи охарини. хамир сус шуд хостани ман забони нест бо хуни ман аҷини. хамир сус шуд. ай шумо да овозои сангалӣ хушрой охир мебахшен я дақиқа исте ман аввал омехта кунам овозои сангалӣ. акай наврӯз лабай ёрдам намекунед ор бирезам. бале ина марҳамат. ин хамир имрӯз сахт намешавад марҳамат. бас? не ята дигар ята дигар? хеле шида. шумо чӣ хеле хамир мекунед ки ҳамон ор да ов ҳеҷ намешавад? ор да ов якҷоя ҳамин хеле хамир карда истодааст ки ор ба ов якҷоя намешавад. ҳоли ҳунарома тариф накард нағз марда гури нағз биё рафтем. як чой биёре ки арақош реш. як сачоқ биёре ки арақош. не хуб аст. Гулноза ҳамин хеле хамир омода карда истодааст ки ҳамун ор да намегирад. бисёр ҳунара ҳар кас надорад. ҳунарои худа фақат худу дориву ҳамун худу дорӣ. ҳаққай рост. акай наврӯз ор бирезам хамир. хамир не ор хта ба даст бигир марҳамат.
тамом ё бо брез мо шумо хамири چی میگو؟ شما خمیر نان گرفته شدن یا خمیر فطیر؟ خمیر نان. خمیر نان. خیلی بیا. دوامش هم میشوریم با. کنیم؟ شما گلنوزه کار کردن گیرین؟ من یک کم ترک روز سیگار همی سحر هیچ نخورده بودم. اگه با همه شکر رو بخورد معلومه که اگه اون چیزی سوز خاک شاید نمیدونم. به هر حال کنیم؟ میگم که بولدرینگ وقتی که بولدرینگ هم میخورین نمک‌های بدن هم میشوره. نمیگن که یردم کنین. بولدرینگ نمک بدن هم میشوره. برام باید فایده داره مقصد. برام فایده داشتگیش باید خوب بخورین نه مقصد نخورین نمیشه باید بخورین. آرد برزه نکنه روز. آرد. مخشی من میخونیش مجدیم. آرد برزه آب برزه. آه کی میکردم خودم میآوردم نون تیار من. خمی نه نکنه. من گیر از خود من. خای. گیر. اکای نوروز یادم بود. اکا دخونتون. خای. اکی نوروز. میخوری؟ نه. پامیدور؟ نه. ویتامین S دارم. وقتی که توبه به حالی خواندم گیریده وقتی که پامیدور هم میخوری شکمدر میشه من خوندم کم خوردم نکن حاضر میکنم دوستان نرگم کنار روز بکی شما دیدم ایلکم ادام نه اینا خمیری مایم شدو نکی؟ نشد باید اون باید تجدانش خیلی وقت خمیر خیلی دارن گمو خیلی بیو چی نگموزی؟ خیلی حالی بست خیلی شبه ها؟ شکرو کرده سمکه نوروز خیلی احتیاط کرده گب زنه دادر شکرو بیگم چی ندازم با مزتون بگم عجایب خمیر ایخی آرده گیرف انداخت دادرونی خمیر اشتار تراش گیری قد آرد دادرونی خمیر مون اکه نوروز از جوالش میکنه برای جوالش کردن باید فرمور عملش کنیم تمام بخیر ای فرمور مردمه آفرینی هم زنکای قشلوق بگین چی با زنکای شهر نمیکده یان؟ خیلی نخوریم نه خمیر چوردیم سوال و 4 ساعت دیگه میرسه واه خشمونو خورده میرین؟ مخمون میخوریم اوخی قطی مامام خانه ماما جان تعریفم که کم کم این را به هر چیم گفته استه ماماش همین ویراتون یاد نداده خمیر کنی را اکی میگه خودم توخه شیرین میشه آقا میگه همین ویراتون هم بندی را یاد نداده خدا ها؟ ولی بعدش جوانه تو کنی با یکی یاد نگیره با ها؟ بعد این سیمش یم چورم شوجه نتونستی سعی کن سیمش روش بزنم چندم باره خدا خمیر کده ساز نمیراتون نویراش یکم برای ها؟ این وقتش مخ ها دست پا خورش شرم داری؟ داشته استم وقتش مخ خمیر میکده دکجو بود میرفتم میگشت میم برم داری مامام تعریفم که هر بالاخ میومدم اکه نوروز رفت و ریخته در نامی من نگذارم تمام خمیر و همسایه ایدان ده ینگر شور میدازم بچه کلچه رو آوردیم پشمش اخمق شدیم قدشیم نگو اکه نوروز آرخی گپو باز نگاه چی کرد میکنم مولا نمیره برم نه یا های دیم نم خدی من خمیر نشدم نه که دستوری پولی خمیر شید نمیدونم چی صبح باشه برای ما دوستان عزیز گلنوزه بای من چیزی میگم شوخی میکنم مقصد که تو چیزی من میگم بدی نگی فقط خمیر تسوز بک تمام کاردور نشه نمیتونی بگو نمیتونم نمیتونم اکه نوروز خمیر میکنید نه ما رقم تی نخطا چی در خوره می مردم ها باید غم دادن
оли ноной бандам ки даруш хта бибини. Ако даруш худа Фамили даруи ноном ай сирхиша. Эвое олбестак. даруи нон худма медидам. گوش کنید امیر جام نمیشه بیا помогите بچم اگر میروجی جام نمیشه نانها را یکتا روبرو بستو بیرم تو کی استای خیشتی بالای دیوال شیشتی تو کی استای خیشتی بالای دیوال شیشتی اگر صد مهنت کنی آینده در بهشتی اگر صد مهنت کنی آینده در بهشتی خیش ها را یکی نوروز همی اردم یکتا روبرو کردو برفت قدد مثلی سنوبر قدد مثلی سنوبر دست داری تور اکو دا کفانیت همسایه ها بخبر اکو دا کفانیت همسایه ها بخبر اکو دا کفانیت انا گفتم منیه من گفتم کنیه کنی گفتم انیه من گفتم انیه اوضاع روشن کردن در کور گفتی استاد خالمان رو داشتی اوضاع روشن کردن در کور اوضاع دوستان عزیز کمک حاصل کردیم با ما باشید باور دارم که خمیر نمیشود دوستان ما یک ساعت منتظر شدیم که برای آنکه خمیر ما برسد و فکر میکنم که خمیر رسیده است گلنازه یک ساعت نه 40 منوت 40 دقیقه رسید خمیر یا نه اوه یبنید خمیر رسیده یک میگیریم راستش میکنیم بعد که نوروز دیدن با قسمت ها جدا میکنیم مرامت کنیم بعضی دستور تر میکنن شما بو برعکس ارد کردین رسیده است اوه نخند بگی اوه خیلی اینیمه آها گلنازه واقعا هم شما از اودش میبارید خودتون با نادانی میزنید این حق هست راست قید دختر ایتالیش خی نکنین ما دختر دیهاتیم فقط که دسته کار بسیاره وقتمون کمه برای وای کردن کار خونه کردن بسیارتر ولی چی کار میکنید شما رکلام در کینو بازی میکنید رکلام میکنید بسیارتر با چی کار مشغولید بسیارتر وای در تلویزیون باورتون کار میکنم همکار تو مکه نوروز با خیر بعضا رکلامه ها میشه و در داخل خمیر چیه وای سیاه کو افرب نکه یا چی سیاه گونه وای گیرین اونا مورچه چه این نوخی اونا هنی حد این نوجه شبیه اونا پشتکی وایده همی برگی داره پاره نه پارش ده جربی بره هیچ نیست تمام دوستان چیزی بود هر نفری که همین استعمال کرد چیزی بود رفت اکه نوروز این یک تاش مایده شد یک تاش کلو نه یا نه یک خیلی مرامت با خانه گلنازه نه هر یانان پزم گفتم که داروش با خانه گلنازه شون برای خواستگاری مرحمت در گلنازه شون برای شما باز است هر نفری که میخواهد ایو لگنش ما خواستگاری نمونده با ما ایقخ مقام دادستم خواستگاران گفته کی شما رو اولین بار با تلویزیون برد؟ خودتون رفته بودید؟ نه اولین بار بسیار من در چورابینی های مکتبی برآمد میکردم برنده میشدم بعد اونجا یک استاد ما گفتن که مهارت برندگی داری میتونی که رفته در تلویزیون کودکان به حیث برنده کار کنی خیلی بعد همون کس ما در یاردم کردن در تلویزیون کی با شما حق استادی دارد کی دست شما رو راست کنه؟ در تلویزیون استادی من استادی
аз тӯли 8 сол мешавад ки ман бо як устод кор карда истодам. устоди ман дар ин ҷода Ҳалима Ғолибова ҳастанд ки бо дастгирии онҳо ман то ҳаминҷоя омада расидагим дар соҳаи телевизион. мегӯянд ки ҳамин вақте ки як нафар мисол махсусан шумо вақте як духтарам мешиносанд ҳунарпеша мешавад ё ки масалан дар ягон ҷо кор мекунад мардум мешиносад дар дохили нақлиётҳо гаштан душвор аст. Масалан як нафар мебинад масалан агар сару либос камакак масалан хуб набошад ё ин ки масалан ороиш хуб набошад масалан душвор аст гаштан. Бояд маблағ дошт. Шумо тасдиқ мекунам, чунки сахт душвора именно барои духтар. Чи аст ҳамин душвориаш дар чи аст ба фикри шумо? мисол намо кинода бозӣ мекунем, журналистем. бисёриҳо фикр мекунанд ки тамом мо миллионерем да. барои ҳамин ҳама чида аҳамият метиҳанд. либоси безеб пӯш мегӯянд ки либосиш безеб, нахоҳам хеле либоси арзонак пӯша ё ҳам хеле гапҳо мешавад да умуман. барои ки ҳам хеле комментариҳоа мехонам. хай бояд маблағ дошт ки як сухан аст ки нафаре духтароне ки дар эфир мебароянд масалан ҳунарпеша ҳастанд ё дар телевизион кор мекунанд, яъне барои онҳо шавҳар кардан душвор аст. шумо ки оли масалан шавҳар надоред умуман ҳамин суханонро шумо чӣ хел қабул мекунед? фикр намекунед ки масалан шояд дар ин масъала шумо камакак ба мушкилӣ дучор шавед? шояд, лекин ман фикр мекунам ки одамои мефаҳмидагӣ бисёранд. мо кори бад намекунем ку. ба худи шумо танҳо киноай мо нақш бозӣ мекунем. ай журналистӣ ягон кори бад надорад. кори давлата кор мекунем, нон меёбем. худмон кор мекунем, муҳтоҷи ҳеҷ кас намешавем. ба худи шумо чӣ гуна писар маъқул аст? ба хидмат намегум. яъне хислату характераш бояд чӣ гуна бошад? ман намегум ки мисол бача идеал боша. барои идеалия сохтан мо худмон аввалин дараҷа бояд идеалӣ бошад. дӯстони азиз, нонҳоро ба қисматҳо, хамира ба қисматҳо ҷудо кардем. инак меравем ба назди дегдон барои оташ гирондан ва фикр мекунам ки идомаи бахшам ҷолиб аст. рафтем. биё ман барои шумо кӯмак мекунам, аловтона дар мегирам. ёхтон дар мегиронем? хай ҳамқа корам мекунӣ шикр. ман алови гунозара алои дедона алои дедона дар мегиронам ва мебинем ки аз дашт мебарам миёна мебарам. би хай тарсидан шавинад. барои ки камакак ҳамиам аловдартӣ шуд. камакак душвортар аст. ака мо шумо бону гуфта камакак шумора ай сум ина сум кане ина сум ева пулои давраҳои бисирама бибинем пули кадом вай ниспи пул нест. намо сум дар метем чи сумомона муш мехӯра. хоб қариб ки ҳама гугирда буд кад якай наврӯз ай дасти чи намия. як дақиқа ак ина меги ёрдамш кади бад мега ина я дақиқа. як коре мекунем ки кори гулноза камакак сабуктар шавад. хоб ана оташи моам оҳиста оҳиста дар гирифта истодааст. диден ҳаҷаш ба бисар як нафар 40 ҳунар кам аст, лекин ман 55 ҳунар дорам. алош дар чум ҷуму ҳунараша камера кунед. қариб сухт ана дар гирифте. хушбахтона ина алои моам хеле хуб дар гирифта истодааст бо шарофати ман. ҳеҷ хай боша ман шумода ёрдам кардам ки иҷа дасти мубораки духтари ҳайталӣ. хай мумкин дасти мубораки духтари ҳайталӣ бо сангалии замонавӣ. агар сангалӣ хиёнат накунам хеле аловш сар метам мехеза ки сухта. ана акнун қисми асосии барнома фаро расид дӯстон. қисми оне ки нонро мо бояд дар дегдон ман нишон диҳам ё ки худатон мезанед гунозан? ман шумода нишон метам. хай бо наги меҳмонем ку шумо ҳамон бо наги нагуфт. ай ман як гуфтам кани ози я дақиқа. аки барои чие хеле барои дам накарданаш. барои дам накардан. Овуш барои чие?
من نمیدونم با زنکو میکنن یاد گرفتی کنی بسم الله الرحمن الرحیم ها اوه نیمان غلطید نون غلطید وای نون غلطیدیم غلطید وی چیکار کنیم آخه انکه دوستان عزیز دوستان همین وقتی که آدم کار نمیتونه بگه نمیتونه نیا که چه کار میکنه اینا خیمه گیری اینم خیمه گیری عجب یاد بگی کار احمق شیم قد شما اول میزنیم اول زدم نمکو نتونستی یا هیچ خیلی نمکو کردی احمق شیم قد شما چی خیزنه که شما من اجرافی داره یک احمق شیم بیا جا کامینا چی جاتون همین شما نکه همین هیچی یاد نگرفتین اینم خیمه مونی اینم خیمه گیری اینم خیمه میمونی کجا بگیرم اینم خیلی تنکش میکنی چطوری بگیرم اینم خیلی تنک کردی اینم خیلی تنک کردی همیرا اینم خیلی میره و کمکک بخدا میسوزم ها اینم خیلی تنکش کردی اوه کمکک دیدی سوزیدم رو تنکشید حاضر نگاه کنی که اینم خیلی میگیری میای اینم خیلی میگیری میای یگان قنی نداره اینم خیلی میگیری میای ایرا تماشا کنی اینم خیلی میگیری اکا تنکش که تنک این همسی بد میویم اگه نتونستی یوسف به اگه نتونستی اگه اول جوش بد تگ اول یاد بگی نون کنی را بعد بیای جا بار اومده اشترو که اخمق شدیم این هم که کردی نکمه را تماشا کن یک بار که من اول من نشون میتونم دویم کارتا خب نشون دوستان میتونم عزیز مهمان برنامه ما هستن نوروزی فایزعلی شرط دومی برنامه ایواز شد من راوی و اکای نوروز مهمان اکای نوروز نمیتونی همیشه شما چه آدم یک کار عیدش نمیبروی اکای نوروز شما طول چند سال میشود که در دیدان نان میپزید یا من با کارهای خونه مشغول هستم با کارهای خونه مشغول من همین وقت زنگ گرفتم همه کارها کنم کبیرم چقدر زنها ما پیش قدم هستیم که مردها را چقدر شما زنها بسم الله الرحمن الرحیم پایم بزن غلطی دکای نوروز نه ای با اوسینچک باید چسبی یک قرصک برای من اینا دوستانی عزیز اینم خیلی نونا میبندی نون رفت داره چه خیلی نمیشه یا سینچه دروغ دهنت اینا دوستانی عزیز اینا نونا اینه خیلی میبندن بیاین کنی که بو میبینیم بود دیگه شد ها کنی ها شاگردی نوروزی فایزعلی در یگو جدای نخون در درون نامپذیر خمیر نمونه با شرمنده گودم بدم در یادی مردم نیاد نوشگری فلر انا مونه نمیگه پا خوب کنی بچه ها خمیر من سسته میچرتای دیدون کاش که ارد میکردم سخت میشد شمام جین دوستانی عزیز اگر یک دو دیگه نتونست نمیتونست نچید معلوم شوه که نمیشه ها کنی یو شامشو میتونیم اکا نوروز اکا یه دونه نه چسبونی دیگه من در آسمان هفتم نول در آسمان هفتم برای کی عادی کار برو اومدم آخه ها او خرید یا او میگیری خیلی ممکن است خمیر سست نان میغلطه رنگی خیلی بین اگر این کلات غلطید کو اگه بینون میغلطین اونا میگیری میبرونی کنی ها بسم الله الرحمن خوشون الرحیم نگاه کنی کنی ها تو خود شما تا بخورن که نمیبینه نان چسبونی من نمیبینه و یا میبینه ها کنی ها اوه ها کنی کو او اینا میشده کو یا دختری کلام عیبه نمیدون یا نون خب که دیدون خنک میشه احمق شدیم قد شما می هم کار شدیم بیا نون غلدگی شما بگیریم اکه بگی بچیم خمشم شما اینجا ایترش قبچیم شما کنی سفت کنی بگی بگی خمیر کم ترکس اومده برای که ارد اکانوم کردیم ممکن نیست ارد اکانوم کردیم بچه سوز بود کوزی چی خیلی گرفتی تا میگه که اکانوم خیر راست میگن اکانوم کنی بای میشوی هم آدم که باید اکانوم کدگی باش دگیم پد پیش کنی گلاس بیا همون نون غلطونگی تگیر یه فریب نکو این آخی نمیگیریشه چی کنی احمق شدیم قد یردم که خیر بیا خیلی وقتی که زنگ گرفتی کروی خونه هم میکنی اکای نوروز خودت میتونی با کچی دیگه رو آقا میتی انا من نونی غلطونگی تا میخیری وزی خیلی
ай нон ғалтид ай ғалтид инат ғалтид инсона бош ба ном қасам ахмақ шнем қатами шумо ҳам кош хе одамеш бачама табутум ки тарки накини ин немечаспа не охи набарот дуи ҳамира куҷо овардем барнома ҳамин кора ки неметонӣ ғамам доде ғам доди ғам тера ки ғам доду субе садқаи ҳамин нони номи занаки кина шумора чихел занаки шумо бисмиллаҳи ай эдаи кор намеҳам дида ки наврӯз садқаи номи занакитон кина ина ёд бигире охи кора ахма наврӯз набиги ты ба ғалтон аки наврӯзу бигира ма чи мебинӣ ман бия оша бия чӣ камера дори хитаме садқаи одам кина ки сули заҳмати те гулноза энак ба худо душман ҳайфи ҳами орда ҳайфи ҳами хамиде ки душман кани кани ишам ба ғалтон набало кун гӯш ки я нонум нестай чота я теҷас я нон нестай наврӯз иса гид ями ай тоб хӯрдан мегирӣ нестай гуфта намешона бузюрдам ки рафида ғалт ана вая бизан вақт ба даст поёнша ба ҳами қад поёнша бизан ки бо меғалта биё ина бо меган наметон бизан наметони охи наметони бизан ҳа шит ина дӯстони азиз ҳамин ноное ма часпондум просто акай наврӯз нонои ғалтонаги ай 6 таноне ки шумо тайёр кунед агар 3 таш ғалта ҳай 3 танонош акай наврӯз ушам меғалта чи чиртедисе ба фикри шумо намедонам не ки ҳамин нони бастаги ма бисёр хуб омад не хуб наомад исиш сафед мея 100% меояд ма меша пиш ин маҳсули заҳмати гулноза ушам биги акай наврӯз мареҷа неа шандам када и да печкои қадима мепазан ку да печкои аловӣ инам килчача мекунанд мезанд аз мисон ба маза ура меган ки и доираро ҳамин вақте ки гулноза нон мепазад доира намохта тамоша кард акай наврӯз ишам биги акай наврӯз биги во ғалтид ягон та немира биги немира биги ки сух гирира куиси ку ина ин нон пухтаги ма би чихе хушрӯ шуд айта бит безеб нон даргири хай ба худои нонаби даргирсиса намурд аловуш нон пухтанаротен куҷо пеш дедон ме акай наврӯз садқаи ҳами ордудкунаи бизо бикаш гуноҳ шуда гардан дӯстони азизи ман чун ҳамешагӣ мо накунем ба худо нонҳое ки гулноза яъне омода кардааст барои мо беҳтарин аст ва хай чӣ бугум дига биё ки изо кашидум биё акай наврӯз дӯстони азиз баъд аз 4-5 соати интизорӣ гулноза биё изо накаш биё ана мо шакарохӯрира қатъ кардем яъне шакароб намехӯрем қурутоб намехӯрем мехоҳем ки барвақтарак ҳамин бахша ҷамъбаст кунем гулноза метарсим ки ӯ шакароба ки ранги вай нашава просто ози ман намаки шакароба бисёртар медозум чунки ай ба мазагиша бо наравем бигем ки хай гулноза шакароб бемаза намак худо мехӯрам дӯстон мо расидем ба шарти дуюм яъне шарти саволу ҷавоб ва фикр мекунам ки гулноза баъд чанд саволи мо албатта ҷавобҳои дақиқ дуруст мегардонад ва ин бахш камакак ҷиддитар аст яъне саволҳоам саволҳои камакак ҷиддитар аст ва фикр мекунам ки шумо ҳам ҷиддӣ посух мегӯед хуб сараввал суханро дароз намекунем як бора мехостем атрофи иштирокатон дар филми хусури ман ҳарф мезанем ки шуморо ба ин филм даъват кард ва чӣ гуна шуморо интихоб кардан хуб сабаби асосӣ дар филми хусури ман иштирок кардани ман ин дар саҳифаи инстаграм бо ҳамкорам бо рафиқам дугунам фаранози ҷамшед аксҳои якдигаремона сториз мекардем учен фараҳноз дар филми ишқ пул душанбе бозӣ мекард ман дар чандин интервюҳо гуфтагӣ ҳастам ки
ами сторис боис шуд ки ма дар филми хусури ман нақш бозӣ кунам. Набиҷон Пирматов даъват кардан ҳамроҳи акай Абдухалил. Уҷа кастинг шуд, чандин духтарҳо буд, лекин наймубани ҳамн духтарҳо маро интихоб кардан. Шуморо интихоб кардан. Бале. Бале, ва вақте ки шуморо интихоб кардан, шумо қабул кардед, сценарияро хондед, дидед мақбул шуд ба шумо нақшатон? Албатта пеш аз вай дар филм бозӣ кардан, мо байни ҳам шартнома бастем. фикр накардед ки вақте ки шумо нақш бозӣ мекунед, шояд ба оиладоршавиятон, масалан ба хонадоршавиятон шояд халал ворид кунад камтар барои идомаи ҳаётатон? ҳама мегуфтанд наздикомон, дугонаам ҳамаш мегуфтанд ки агар ту дар кино бозӣ кунӣ, дигар мардум туро одами хуб қабул намекунанд. Лекин ма ба ҳарфи дилам гӯш кардам, рафтам бозӣ кардам. Бозӣ кардед. Бале. Фарз кардем ки шумо агар ба хонаи шумо хостгор биёяд ва ба шумо ҳамин гуна шарт гузорад ки аз иштирок дар идомаи филм шумо даст мекашед, масалан қарори туям мемонад ва ҳамин гуна дигар дар телевизиону дар филмҳо умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ шумо яъне ба қавле иштирок намекунед дар ягон чи, лекин бо ҳамин шартҳо шуморо ба ҳамсарӣ қабул мекунад. Шумо қабул мекунед? Агар то филми хусури ман ба анҷом нарасад, ман нияти оила барпо кардан надорам. Зеро дар ами як иштироки ман дар филми хусури ман зиндагии маро куллан тағйир дод. Саломат бошед Гулноза. Зиндагии шумо дуруст гап, ҳарчанд ки дар чанд барномаҳо мо дидем, вале барои ман ҳоло ҳам норӯшан аст. Ман мехоҳам ки бифаҳмам ки оё худи шумо падару модари аслиятонро ягон бор дидед аз наздик, масалан шояд дар хурдиятон бошад ва аз чандсолагӣ шумо аз онҳо ҷудо шудед дар умум? Дар 8 моҳагӣ. Дар 8 моҳагӣ ҷудо шудед, ҳам аз падар ва ҳам аз модар? Модарам қативо хурдагӣ ҳастам, лекин падарам зинда ва ҳаётанд. Мара тамошо мекунанд, мебинанд, медонанд ки ман ҳастам. Хеле намедонам бо сабабҳои номаълум худшона нишон наметиҳам. Яъне шумо аз куҷо медонед ки падаратон шуморо тамошо мекунад? Хеле чи нест, ҳам ютубда, ҳам саҳифаи инстаграмда, ҳама ҷода ҳастем, фаъолем. Мақсад нахоҳ ки набинанд. Масалан бубинед ки аз 8 моҳагӣ шуморо надидааст. Шумо аллакай масалан 22-23 сола шудед. Масалан чӣ гуна шуморо мешиносад ба фикри худатон? Шояд ягон нафар ба шумо гуфт ки падаратон гуфт ки фалон духтар духтари ман аст. Очам гуфтаншона ки мисол ҳамин духтар мунай. Шумо дар як барнома, ҳамин гуна барнома мо дидем, шумо модаратонро пайдо кардем тавассути барнома. ва лекин зиёд наистодем бо модаратон. Барои чӣ? Шумо куҷо медонед ки зиёд наистодам? Ман хабар дорам. Сабаби наистодан бо модаратон дар чи аст? Барои чӣ бо модаратон наистодем? Шумо савола ноҷо додед? Ва як маълумотам ман фаҳмидам ки модаратон шуморо барои он интихоб кардааст ки маблағ доред, даромад доред. Акай Наврӯз дар кор нест. Ман мехостам атрофи ҳамин камакак ҳарф бизанем. яъне фикри худатон чи аст? Масалан модари аслиятонро пайдо кардед, биёед бигӯед ки барои чӣ масалан бо он наистодед. Шояд ҳамин savol барои мо, барои тамошобинони шумо, барои мухлисони шумо бисёр муҳим бошад ҳамин чиз. ва ё зиндагии алоҳидаи худшона доранд, шавҳар доранд, фарзанд доранд. зиёде аст тамошобинони мо барномаро тақрибан 500 000, 400 000, 300 000 то 1 миллион нафар метавонанд бубинанд. яъне бештари нафароне ки барномаи дар меҳмониро тамошо мекунанд мехоҳанд ки сухани аслро, яъне ҳақиқатро фаҳманд. аз ҳамин ҳисоб шумо агар ҳоли барои ман дурӯғ бигӯед, яқинан донед ки дар назди 300 000, 400 000, 500 000 нафаре ки моро тамошо мекунанд, шумо ба онҳо дурӯғ гуфтед, ба ман не. Баъзан вақт бояд одам ҳақиқата нага. Мумкин барои як ҷаҳати масъала хуб монданаш. Лекин ман ҳамиқа мегӯм ки ҳамая мекофтани ма очама, мисол очам қати ма айни ҳол набуданаш, қати ма зиндагӣ накарданаш, ҳама чиз сабаби худша дорааст. ҳамие ки ма ҳозир кинода бозӣ мекунам, мисол саҳифаи инстаграм пеш мебарам, чӣ коре мекунам намекунам, танҳо ба хотири як гапи очамай. Очамай ма дархост кард, ина ман метавонам бигӯм ки очам, ман кӯшиш дорам ки ҳам духтари мехостагии худат бошам ки мара қабул кунӣ.
یعنی چگونه بودن شما رو میخواد مادرتون؟ وقتی که من اما آدم میخواستگی اوچم شدم من که نوروز با من بیام برنامه شما دا اینترویو نه میدم. مثلا ببینید گلنازا که شما رو علاقه قسم زیادی از نفران میشناسن میدونن مثلا در تلویزیون میبینن در برنامه ها میبینن در مثلا شبکه‌های اجتماعی میبینن در فیلم ها میبینن آیا مادرتون حالا هم از این قناعتمند است آیا شما حالی هم نفری که مادرتون میخواد نشده یعنی چی میخواد مادرتون باشه شما چگونه نفر باشه اکی نوروز آدمی میخواستگی اوچم شدم با هم خیلی آمده برنامه شما دا اینترویو میتیم با دیلی پر که ما بگم که اوچه جان من هم نفر میخواستگی شدم از من نشدم. مادرتون میخواد که شما از این سمت عموما دست کشید؟ نه نه. گلنازا خانم من میخوام که یک سوال دیگر بدهم شما نمیخواهید که با بسیاری از سوالها جواب بگویید برای چی؟ برای چی نمیخواهید پاسخ بگویید؟ یعنی چی سبب دارد؟ شاید وقتش نرسیده وقتش رسه بعد هم سوال دادم من جواب پورا میتونم. مثلا کجا همین سوال حال دشوار است که شما باید پاسخ بدید که مثلا حالا در کجا میسید همراهی که میسید؟ در خونه پدرم هایتالی همه میدونه که من در کجا زندگی میکنم جای پنهان کردنش نیست. میدونم. بله. خب آینده خود رو چگونه میبینید شما؟ درخشان. امیدوارم اولش باوری دارم که انشاءالله با خواست خدا در آینده نفری میشوم که هم نفری اوچم میخواستگی شوم هم بگیم که روی ایقا مهنتام زحمتام کوششام با مقصدی که دارم برسم. خدا کند که شما اول خوشبخت شوین. فکر کردم که روزی توی شما معلوم شد کی رو میخواید درباره خود ببینید مثلا چگونه همون لحظه رو شما تصور میکنید؟ با فکر خودتون روزی خوشبختی شما چگونه پشت سر میشود؟ در کجا همراهی کی دربارتون شاید با فکر خودتون میایستد و کی رو میخواید دربارتون ببینید که به شما کمک میکند در همین لحظه ها؟ دامی آدمای نزدیک من. مثال کی بوده میتونه؟ مثال خانواده که این حال قچون زندگی میکنم همکارم دوستام رفیقام همه آدمایی که در پستی ها در برام بدن تا حاضر هستن در کنار هم با من خوشبخت حس میکنم برای که چه خیلی که من هستم هم که مرا قبول دارن. خب سلام شد. به هر حال ما در برنامه آینده کوشش میکنیم که اطراف این مسئله بازم بیشتر سوال بدهیم از گلنازا پرسان شویم و شما با شما صحبت داشتیم چند وقت پیشتر شما گفتید که من پرسیدم که برای چی خودتون خانه ندارید گلنازا برای چی خودتون ماشین ندارید شما گفتید که پیشنهادها هستن اما نیتی بد دارن مثلا دل و نیتی بد دارن هر گونه پیشنهادهای بد است و قبول نمیکنید مثلا با فکر شما وقتی که یک دختر هنرمند میشه وقتی یک دختر مثلا در آینه نیلگون برآمد میکنه در فیلم برای چی بعضی از نفران با نیتی بد قبول میکنن همون هنرپیشه را همون نفر برای چی هر کس فکرش هر خیلی شما هم درست گفتید برای یک دختر دقیقاً هم قینده باید مثلا عادی تلویزیون در برآمد میکنیم یا کینو در برآمد میکنیم لباس نو در کورای هر یک برآمد مثلا هر یک رکلام لباس نو در کورای راه پولی خوراک خیلی با هزار یک کار یک کسالای بمره همه همیره نقشش پول که باشه همه کارت حل میشود او چیزی که من تا حاضر دارم شکر میکنم و او چیزی که ندارم هم شکر میکنم برای که خیلی گفتن خانه ندارم ماشین ندارم دیگر چیزا ندارم شاید در آینده شود چون که خدا از نخواسته که مسئله بهم چیزا شود. وقتی که مراسم جایزه سپاری بلاگری سال بود در کاخ سروش شما رفتید و یک واقعه شد با شما که یعنی بدبینی بود فکر میکنم از جانب یک اکتریس دیگر یک هنرپیشه دیگر و چند سخن با شما گفت و همین حالت هم میتونید بگید که چگونه حالت بود و برای چی این سخن را با شما گفت و چی گفت؟ مرا گفتن که
ты худат актриса нести. Барои чи дар саҳифаи Инстаграмат худта ҳамчун актриса менависӣ? Хай и гапа ма як нафар нашнавидам, то имрӯза ай чанди нафар шунавидаам, ба наздикам шунавидам. Хай аҷа нигоҳ кунем, хай дипломи актрисагӣ надорам. лекин истеъдод доред? Истеъдод дорам. Ма ба як ролик ё ин ки ба як филм бозӣ кардан тонистам ки дар дили мардум ҷо гирам, мардум маро ба нақшим қабул кунанд. Лекин ҳастанд баъзан нафароне ки 3-4 сол донишгоҳ мехонанд ё ин ки чанд сол кор мекунанд, то ҳозира натонистагианд ки худшона муаррифӣ кунанд. Ба ҳамин хотир намехоҳам ки ба ягон кас ҳасад барам ё ягон кас дар қасд гирам. Дил пок бошад, ҳамаш мешад. Не гуфта наметавонед ки вай нафар ки буд? Не, чунки гап шуд мада бигем я мотивация шудагие ки ма бояд кӯшиш кунам ки ҳунарпешаи беҳтарин шавам. ба фикри шумо барои чи ин сухана ба шумо гуфт? Яъне аз рӯи ҳасад буд ё ин ки аз рӯи яъне ҳақиқат буд ё ин ки аз рӯи ҳасад ба фикри шумо? Медонед дар як саҳнаи калон бо ба баландгӯяк биги ки баъзан духтаро ба як таролик чуна актриса муаррифӣ мекунанд, лекин барои актриса шудан чанд сол бояд хонд. ҳамун лаҳзааш воқеан ҳам баром хеле аламовар буд, сахт буд ки ман бояд дил нияти пок рафтам қачон бишинам якум бор дар як чорабинии калон. Неким хай ҳар хел фикр мекардиянд. Хеле вақте ту як чиза аҳамият наметиҳи, дигаро туда аҳамият медодиянд. Ай ҳамун ҷиҳаташ арӯи надоштани дипломи актрисагӣ. Биёед дар бораи филми Хусуриман бигӯед ки идомаи филм чӣ гуна аст? Якам метавонед маълумот бидиҳед? Идомаи филм дуюм сезон нисбати якум сезон дар сатҳи олӣ насиб рӯзҳои наздики ба қарибӣ рӯзҳои ба шумор мондааст. Пешниҳоди тамошобинон мегардад ва бовар дорам ки тамошобинон нақс қабул мекунанд. Хулоса шумо ба сангалӣ яъне оиладор мешавед ё не? Сангали ҷунум хати хак наметавонам гуфта, шояд дар миён бо ягон каси дига пайдо шавад, бо ягон сангалии дига. Ташаккур Гулноза, саломат бошед. мо ба чанд соли худ албатта посух гирифтем ва ба қисми аз саволҳо ҷавобҳои нопурра буданд. Албатта ҳеҷ боки нест. Албатта дар барномаи баъдӣ ҳатман мешунавем. Ин шарти дуюми мо буд. мо баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба шарти сеюм. бо мо бошед. дӯстони азиз, ба шарти сеюм мегузарем. офарин ма бигӯ ози хин камера то қадо. ёре дӯстони азиз, инак мегузарем ба шарти сеюм. мо барои чи ин доираро дар даст гирифтем. вақте ки Гулноза кор мекунад, илҳоми сурудхонӣ меояд. барои мо кам кам суруд мехонем. дар ин ҳами ҳота, мо ҳота мегӯем дар деҳот. дар ҳами ҳота, дар ҳами ҳавлӣ агар хато накунам як 15-та 20-та мурғу чуҷа аст. мурғчуҷаву мурғу хурус ҳамин гуна. ва баъд Гулноза ҳами ҳаминҳоро ҷамъ кунад, дар ҳамон ҳелчашон дурорад. ина коре аст, кори маъмулӣ, кори деҳа аст. марват Гулноза нами шарти сеюм ҳамин аст ва мо аз пушти шумо ки суруд хона мегардем. рафтем. қадад мисли санавбар, қадад мисли санавбар, дарастаддори тавар, дарастаддори тавар. акунда кафоният, асояҳон бехабар. акунда кафоният, асояҳон бехабар. акунда кафоният, асояҳон бехабар. кани гуфтам манае, мана гуфтам канае. кани гуфтам манае, мана гуфтам канае. хоб дӯстон, вазифаи навбатии Гулноза ин аст ки дар шарти сеюм ҳамон мурғҳоро ғайр аз он ки шумо ба ҳелча медароред майли бу, ҳана мурғи сиёҳ ҳаст ку, ҳана мурғи сиёҳ. ҳамора шумо қапед бо дастатон, ҳамора дореду ба мо биёред, дар дасти мо диҳед мурғи сиёҳ. ҳона мурғи марҷон. намеша мисоли касе ки мурғаи ҳамора қапам биёрам амиҷа? не шумо худатон. 1 2 3 шурӯъ кардем, рафтем. наметонам акай наврӯз дихе мекунем ку шумо агар ҳам мурға қапидатонед баъд ма агар ма агар меҳмон мешидам ман мекардам шарт. меҳмони акаҷон меҳмони гапа кам дав. меҳмони айдам мурғ дав. рафтем биё каса мерем то сирки қап. кани ҳа кани прасам қапамона қапша биги биёриш. охи чиқирпаси қати нарава бигӯ барои асфал бирава. эй мурғ ҷон, ам та акай наврӯза дар кор буда. акай наврӯз
Қап ki нагирез охи. Намешавам. Қапе, кани қабын. Ина, қапидам. Е, хушру қаб. Наметону. Бе, бағал кин гир биё. Бағал кин қаб. Бе, бачаҷо не тараф. Ва. Як ма данат ёхи, ма метарсам худума данат. Бо я худам нетарзи ки ҷавона мегӯ. Гулноза, те биё мара. Ира монем дӯстони азиз. Сат. Пашат бизана кана. Нуқта мегузорем ба барномаи дар меҳмонӣ. Бовар дорем ки шартҳое ки баротон пешниҳод кардем бисёр ҷолиб буд. Дӯстони азиз, мо меравем меҳмони навбатиро мекобем ва то барномаи навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. Фақат бо канали Тоҷикон Груп бимонед. Шарҳҳои шуморо мунтазир ҳастем. Обуна шавед ва бо мо бошед. Гулноза, ягон гуфтанӣ бошад дар охир марамат. Хай, ташаккури зиёд ки барноматонро даъват карден. Хела корум фармонден. Хай, бо ҷиҳати плюса ҳам доштак да. Ба боҳнаи шумо хела кори хонаро кардим, яфтаина нон кардим Ёд хонада. гирифтед мақсад кории хонаро. Ава, ҳам мурғ падаркаш мудакаи Наврӯз. Саломат бошед. Вақте ки намиёд дунё ягон чи бӯи охиришда хай.